से बेले माटा मिछे जाए जिते बड़े 10 गुंडा खुआई माँ मिछरे कहे 3 गुंडा खाईचु आउ 2 गुंडा खाई दे से बेले माँ मिछ कहे से बेले माटा मिछे जाए दर्शक आम कहीं देखिए दैत्य पंडा को से कोटी सलाम करे से यंग समय माने भिन्न चरित्र जेते बेले ता छुआटा राहा फटे कांदु तुब सेते बेले माँ कहे चुप ही जा रे तोते आकाश जन्न आणिकी देवी सेते बेले माँ मिछ कुहे दान मो प्रति ताको केबे अस्वीकार मु कोन मो परिवार भी अस्वीकार करि परिनी मो घरे तांको फोटो पूजा पाई थाए अनसार फोटो पूजा पाई थाए फोटो पूजा पाई थाए से मो पाई घर देखेनु बापू माँ भूली जाइछु चाकरी छाड़ देकी पळि आसु खाइनु भंगा घरे जाइकी रछु लोक बेले बेले घर भी दे टेंट रे शोचु आम हूँ भल कलाकार हो न पारे कि भल दर्शक माप काटी आम भितर अच्छी जेहेतु 30 वर्ष आम ये कटेलु से एवं जाए आम जी जहाँ भी अनुकरण करूँ जी अनुभूति सानुचु जी भी अनुभवी होइचु ता भर आम गोटे माप अच्छे तेणु से सीरियल कलाकार ये आसी पहुँचला बेलू से यात्रा जमी थे मत बीरेन मिश्र कहले सुभाष तुम ये जोन रू से जोन को जाऊँ कहीं जाऊँ भाई जीवार गोटे उद्देश्य अच्छे जगन्नाथ भल अच्छे चलित वर्ष यात्रा स्वर्ण महल यात्रा जगतर एक अनन्य नाट्य संस्था कौन कहवाक चाहिए प्रथम आपण प्रशंसक बंधु मान स्वर्ण महल नुआ यात्रा पार्टी नुहे 7 वर्षर यात्रा पार्टी स्वर्ण महल प्रयोजक जड़े कलाकार अनेक नाटक से करिछथि अनेक अभिनय करिछथि भारी कलाप्रिय मनीषटे कलाकार को बहुत भल पाती बहुत स्नेह करती आदर करती पाखरे ये कमर्शियल हबार जी आदब कायदा ना भल नाटक करार आदब कायदा पाखे अच्छे केमती भल कहानी हो पार कि भल नाटक हो पार क्या कहले भल नाटक करें से आदब कायदा भर बहुत अच्छे मैंने दक्ष अभिनेता भी और दक्ष प्रयोजक भी आपण फैन फॉलोअर समस्ते भल भाव जानी जे सुभाष भाई होती जड़े पोखत नाटुआ तो आपण अभिनय माध्यम केते रोचे चाहिदा और दर्शक चाहिदा मुताबक से नाटक पाई कि नहीं चलित वर्ष यात्रा ऋतु पार्टी तो यही मसे है बाहर दर्शक मानकर नाटक देखा सीन की देखी उत्साह सहित उत्कंठा सहित ताली मारिबा डायलॉग रिपीट करवा डाकिकी कहवा सुभाष भाई बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ा यही जो जिनस गुड़ाक सब स्पष्ट प्रमाणित करुचे जे नाटक आम पाखे पहुँचे पारिछु आउ सब पर भी आमर जो नाटक होती केते दुख तो दे रे कालिया जार टाइटल सॉन्ग हाँ जे यात्रा नाटक टाइटल सॉन्ग मेलोडी लोक डिमांड करेंगे एटा प्रथम कर नुआ कर मेलोडी से गाँच मानस आम गाँच मुझे विरोध कर कौन पाई टाइटल सॉन्गटा गाँचु लगे ना कौन कर भाई दर्शक रखे दौना आउ तो बाध्य कर देखुँ बाध्य कर तो से बाध्य सुभाष भाई डाक डाक संभव नुह मोर स्वाभिमान जापरि मुझे मरीजी कि तुम सेमती जापरि नाटक गीत को भल पाई आउ गीत भी नाटक भी दमदार होती सेन भी सेमती दमदार होती कलाकार मैंने भी समस्त भल कर समस्त गुण से भल कर भल नाटक हो नाटक ओडिशार तो दर्शक मान को टाणिलानी टाणिब भी आगामी दिन में खूब कम दिन भितर समस्त आदृत हो सारे नाटकटी हाँ निश्चय कहीं बड़दाण्ड भिकारी पर जे सेकेंड नाटक टाणु दर्शक मान टाणी था सी हूँ केते दुख तो बुते कालिया आउ तो क्या नाटक मोर सेमती ए वर्ष पाई ना कि ए नाटक जो चर्चा को जाइए तो दर्शक मान माने मन को छुई सेमती नाटक ए वर्ष बोधे केते दुख तो दे रे कालिया बोधे सबुठ ऊपर मत भाई आ गोटे प्रश्न आपण खुलम खुला क्लियर करेंगे फैन मान सम्मुख में जो अनुष्ठान आपण था से अनुष्ठान को यात्रा जगतर सुनामधन्य एकाधारे जड़े नाट्यकार और निर्देशक आशु सार सी आपण आसला सी आसती ना केमती कौन आप भर जो कंबाइन कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग केमती कौन माने से कौन टाणी होगी आसती ना कोइंसिडेंटली नाटक ही आपण अनुष्ठान रे पड़े जहाँ कहे क्लियर ये सत कथा मुझे सामना को केबे जाए केबे भी सामना को जाए माने से नाटक करने केबेठू पैसा नहीं स्वर्ण महल जे एक्चुअली ये जो सब्जेक्टा ये सब्जेक्ट सारे रखी सूर्य मंदिर में करने
नाटक कौन तक प्रोब्लेम है मुझे पारिनी तापर कोविड समय सार पैसा नहीं स्वर्णमहल नाटक करने कर मुझे ये बुक हेली आठू आमर महंत भाई कहले जे आम प्रयोजक कहले जे सार को नहीं आस सार पैसा नहीं नाटक करना नाटक कर दिए मैंने सार कंटाक्ट करूँ सार कंटाक्ट कले मुझे डिमांड करके सार को किसी कहनी आउ दान जे मो बापा तो मरीगले मो बापा पुणी सुभाष बेहेरा ओडिशा यात्रा जगत रे जो आगु को चाहिए कि को लोक चिन्ही था 75% दान मो प्रति अच्छी मुझे अस्वीकार मु कौन मो परिवार भी अस्वीकार करें मो घरे फोटो पूजा पाई था अनस सार फोटो पूजा पाई था फोटो पूजा पाई था से मो भगवान अतीत गोटे सुंदर स्वतंत्र साक्षात्कार माध्यम आशुतोष सार चैनल माध्यम आपण कथा को उपस्थापना करते मोर मन पसंदर नायक मुझे सार गोटे प्रश्न पचार सर आपण भावना को खूब कम समय भितर भाभी पार्थुवा ग्रहण करि पार्थुवा नायक किंबा नायिका से आपण ना प्रथमे कही जाओ खुशी कथा आशु सार को बहुत धन्यवाद प्रणाम। तो भाई यही जो कैरेक्टर आपण जो वेश पोशाक अच्छा टे समथिंग डिफरेंट लगुच एक्चुअली यार राज कौन 30 वर्ष प्रोफेशन हो गला आम जो निर्दिष्ट चरित्र बांधिकी रहा दर्शक आमठू मुह फेरे सब बेले आम माने भिन्न चरित्र को जावा उचित मु हिरो कर माने नुहे मुझे सब ग्लामर रही मु अलग क्यारेक्टर को जी ना अलग गोटे जावा उचित मुझे नाटक हिरो ए फादर भी हिरो राइट तेणु कहानी नायक किए हो पारे अलग कथा तो मतलब भिन्न गेटअप चरित्र मत जो प्रयोजक क्षीर स्वाई कहले जे तुम फादर कर राजी हो मुझे हाँ मुझे राजी कहीं राजी हेबी जदि चरित्र बलिष्ठ थो चरित्र दम थो कहीं करी आदि मुझे आ किए कर जदि आम यात्रा जगत माने एते ना नहींचु भल कलाकार आख्या पाइचु दर्शक आमको खोजुंट ताले आम जब भिन्न चरित्र अभिनय करबनी दर्शक आमको कहीं देखिए दैत्य पंडा को से कोटि सलाम करे से यंग समय माने भिन्न चरित्र विभिन्न कैटेगोरी से से बुढ़ा करुले मु देखी दैत्य पंडा भिलियन अरणा महिषी रही ना से भाया भिलियन तो दैत्य पंडा आज मैं देखी ना से जो भिलियन करते फादर कैरेक्टर यंग बेले जड़े आर्टिस्ट सब प्रकार चरित्र को डेल करवा जो सीन व्यस्तता भितर भाई पलि जाइए कि जेहेतु नाटक सरी जाइए तो भाई को मोर आराम से शुणा ये नाटक कहीं आसला चर्चा को आउ कौन रही नाटकर मारे मर्मस्पर्शी संलाप भाई टे फैन मान गोटे डायलॉग बेसी ना मो टोटाल नाटक मोर बोधे 45 मोर डायलॉग तथापि विभोर हो जाउछन दर्शक टोटाल 45 मोर डायलॉग बेसी ना आज्ञा हाँ गोटे सीन गोटे डायलॉग जो सीन गोटे जो गला से बुझाऊँ से माँ टाक सन्देह कर झीटा को से कहूँ झील तो जानी बापा बोली से कहूँ गोटे कथा कहबी कथा को गंठी कर रखि माँ माँ ठारू पवित्र शब्द ए दुनिया रे आउ किछि नाही माँ माँ केबे ता संतानर अमंगल चिंता करेनी माँ माँ केबे मिछ कहेनी हाँ माँ मिछ कहे माँ ठारू बड़ मिछई ए दुनिया रे आउ केई नाही जेते बेले ता छुआटा राहा फटे कांदुथबो सेते बेले माँ कहे चुप ही जा रे तोते आकाशर जन्न आणिकी देवी सेते बेले माँ मिछ कहे सेते बेले माँटा मिछई ही जाए जेते बेले छुआटा न खाई अजट होउथबो माँ कहे खाई दे नले सुकाऊ आसी तोर सबू खाइबा खाई दबो सेते बेले माँ मिछ कहे सेते बेले माँटा मिछई ही जाए जेते बेले छुआटा सोउनथबो माँ कहे सोई जा रे धन नले बाया आसी नहीं जीवो सेते बेले माँ मिछ कहे सेते बेले माँटा मिछई ही जाए जेते बेले 10 गुंडा खुआई माँ मिछरे कहे 3 गुंडा खाइचु आउ 2 गुंडा खाई दे सेते बेले माँ मिछ कहे सेते बेले माँटा मिछई ही जाए हेले से माँ मिछरे संतानर मंगल थाए संसारर खुशी थाए हेले से माँ किछि भी स्वार्थ न थाए ए मु तुमको नेउरा होउची हाथ जोड़ुची मु तुमको तुम माँ को केबे भूल बुझीबनी माने यही डायलॉग सुनला पर आपण माने मध्य जदि देखिछन्ती नाटक तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मूल्यवान मतामत जणांतु।
ମାଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆଟା ରାହା ପଟେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ତୋତେ ଆକାଶର ଜନ୍ମ ଆଣିକି ଦେବି ଯେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଖାଇ ଅଙ୍କଟ ହୁକ ମା କହେ ଖାଇତେ ଖାଇତେ ଘରେ ଖାଉ ଆଜି ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦବ ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଶୋଏ ମା କହେ ଶୋଇଥାରେ ଭଲ ଘରେ ଭାଇ ଆସି ନେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ 10 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ମା ମିଛରେ କୁହେ 3 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ଆଉ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେ ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କୁହେ। ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ ହେଲେ ସେ ମା ମିଛରେ ସନ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ସଂସାର ଖୋଜିଥାଏ ହେଲେ ସେ ମାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆଗ ଚଳୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ତମ ମାକୁ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଆଉ ଏ ଡାୟଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରାତାରାତି କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାତି ରାତି କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ରାତି ରାତି ଘର ଦେଖିନୁ ବାପା ମା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଖାଇନୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଯାଇକି ଅଛୁ ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଘରେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଇଛୁ। ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସବୁ ହାଏ ବାଏରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିଛି କରିକି ହାଏ ବାଏ କଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଅଭିନୟ ଯାଇନଥିବା ସଳାପ କହି ଶିଖିନଥିବା କଳାକାରଟେ ଅନ୍ୟକୁ କହି ଶିଖଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ତୁ ଏମିତି କର ତୁ ସେମିତି କର କ'ଣ ତା ମାନେ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ତ ନିଜେ ତ ଭୁଲରେ ଅଛୁ ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଶିଖଉଛୁ। ଆମେ ହୁଏତ ଭଲ କଳାକାର ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦର୍ଶକର ମାପକାଠି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେହେତୁ 30 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଥିରେ କଟେଇଲୁଣି। ସେବେଠାରୁ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହାକୁ ବି ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ସାଇନୁଛୁ ଯେତିକି ବି ଅନୁଭବୀ ହେଇଛୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାପ ଅଛି। ସେ ମାପଟା କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆସ ରାତାରାତି କଳାକାର ହେଇଗଲ ନା ରାତି ରାତି କଳାକାର ହୁଅ କିଛି ଶିଖ କିଛି ଡେଡିକେସନ୍ ହଉ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେବ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଗୋଟେ କଳାକାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ଥିଲା କ'ଣ ଡ୍ରାମା ଥିଲା। ଗାଁରେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ସେଠି 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏମିତି 5-10 ବର୍ଷ ଡ୍ରାମା କରିକି ତାପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗଳ ହେଇକି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଶିଖିବାର ମାଧ୍ୟମଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସିରିଏଲ୍ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ଶିଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ସବୁ ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ପରିବେଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସିରିଏଲ୍ କଳାକାରଟି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଥରେ ମୋତେ ବୀରେନ ମିଶ୍ର କହିଲେ ସୁବାସ ତୁମେ ଇଏ ଜୋନ୍ରୁ ସେ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି ଯାଉଛ ମାନେ ଭାଇ ଯିବାର ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଠୁ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସେଠି ଯାଉନୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି। ଆପଣ ତାପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଏଇଠୁ ସେ ସେଠି ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କି ମାରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମାରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଜୋନ୍ ସେ ଜୋନ୍କୁ ଯିବାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କଳାକାର ବି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝି ହେଉନି। କାହିଁକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିନୟକୁ ତାକୁ ବି ଜାଣି ହେଉନି। ସେଇ ଭୁଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ହକଦାର କିଏ? କାହାକୁ କହିବି? ପ୍ରଥମେ ମୋ ପରିବାର ବି ମୋତେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ।
ଓ ବାପା ବି ମାନେ ଭାରି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବାପା ଜଣେ କଳାକାର, ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଭାରି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଯାତ୍ରା କେତେ ଉପରେ ଅଛି ତାହା ଆମ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଡେଡିକେସନ୍ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କ'ଣ, ସରକାର ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ସାଧାରଣ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ବି ମୋତେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନି ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାଉରକେଲାରେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ଯିଏ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଗୁରୁ, ମାନେ ଯେ ଡ୍ରାମା ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା, ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳା। ତାରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆସୁ ଧୀରେ ମାନେ ସବୁ ପଶିଗଲେ, ସବୁ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପଶିଗଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଇଏ କଲେ। ମୁଁ ତ 3-4 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ରହିଲି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପେପରରେ ନା ବାହାରିଲା, ଅମିକ ବାହାରିଲା, ସିନେ ବାହାରିଲା, ଟିକେ ବାପା ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଟିକେ ବୁଝିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ 5 ଗାଁ ବୁଝିଲେ। ନହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆମ ଛକରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇପାରେନି। କହନ୍ତି ସେ ମୋ ବାପା ନା ହୃଷିକେଶ୍ୱର, କହିବେ ସେ ହୃଷିଆ ପୁଅ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ହେଲା କି, ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କଥାଟା ମୋ କାନରେ ବାଜିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁବାସ ଛତରା, ସୁବାସ ବାତରା, ସୁବାସ ଭେଗା, ସୁବାସ ବାବୁ, ଏବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଟା ତ ଆତ୍ମପ୍ରଶସ୍ତି। ତ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ସାଧନା କରିବାର ତରିକା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା? ଏନି ପ୍ରଫେସନରେ ତମେ ଜୋତା ସିଲେଇ କର, ଯଦି ତମେ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ, ସେ ତମକୁ ଦିନେ କିଛି ଫେରେଇଛି। ତମେ ଚାଷ କର, ସେଠି ଯଦି ତମେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରିଦେଇଛ, ତମ ହାଡ଼କୁ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛ, ସେ ବି ତମକୁ କିଛି ଦେଇକି ଯିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କରିଛି। ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବୋଉ ବସି କାନ୍ଦିଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୁଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ତେଜପୁତ୍ର କଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ବି କାନ୍ଦ ଦେଇছে, ଭାଇ ଆଉ ଆସିବନି, ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇଗଲା। 3-4 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଘୃଣା ପାଇଛି, ଅପବାଦ ବି ଶୁଣିଛି। ସେ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ଡେଡିକେସନଟା ମୋତେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସେତିକି ଜଣେ ପାଗଳ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହେବା ମୁସ୍କିଲ। ମାନେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପଛେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ଅନେକ ଅପବାଦ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହଜମ କରିପାରିଲ, ତେବେ ଯାଇକି ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ କଳାକାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନରମ ମାଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଥର ହେଇଗଲ, ତୁମକୁ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେନି, କଷ୍ଟ ହେବ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ନରମ ମାଟି ହେଇକି ରୁହ। ଇଏ ଆସିବ ଟିକେ ହାତ ତିଆରି କରିଦେବ, ସିଏ ଆସିବ ଆଖି ତିଆରି କରିଦେବ, ସିଏ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବ, ଏମିତି ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ପଥର ହେଇଯାଇଛ, ତିଆରି କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ନା ଏଇଟା ହେବନି, କେତେ ସମୟ ପିଟିବ, ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ହୁଏତ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତର ଚଲାପଥର ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆମକୁ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ, ଅଭିନୟର ଜଲବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମିଆ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।